Es una colección que aspira a crear esa personalidad propia, pero también es una colección que va a ser presentada siempre en el contexto de las colecciones Guggenheim. We knew as we built that we needed to create something that was complementary to our collection, but didn't duplicate it. Al ir creando la colección hemos podido conseguir, entre otras cosas, incorporar y exponer arte contemporáneo que no se podía ver en el Museo de Nueva York porque sus espacios, que son espacios de hace 50 años, no estaban previstos para este tipo de dimensiones y de formatos. Uno de los aspectos más interesantes de este proyecto en su fase inicial fue el diálogo que se estableció con Frank Gehry para ir definiendo el tipo de museo que queríamos y el tipo de arte que se iba a exponer en él. Frank Gehry, quizá por su cercanía con los artistas, porque a él le interesaba y le apetecía muchísimo hacer un museo, fue un participante muy activo en este proceso. La arquitectura tenía que proporcionar unos espacios que eran los que requería el arte contemporáneo. Y tenía que ser un museo que no discriminara el tipo de obra que se puede ver en él, que tenía que ser un museo donde se pudieran exponer desde esculturas de 170 toneladas a dibujos de Kandinsky, y eso simultáneamente. Una de las líneas en el desarrollo de esta colección ha sido la posibilidad de desarrollar visiones en profundidad de determinados artistas, de los que contamos con un conjunto de obras representativos de su carrera, artistas como Anselm Kiefer, o Richard Serra, o Eduardo Chillida. And it was a really interesting way to work with the artists, with the architecture, to recognize the possibility of creating some moments of sculpture, and the most significant of those has to be Jeff Koons's puppy. When the puppy is planted, people gather around. When the plants come out, you see people walking around the city holding their pansies, as you know, it's become the mascot of the city. The next, I think, was a piece by Yves Klein, these extraordinary towers of flame that he created in the water in front of the museum, so that at regular intervals, these jets of beautiful Klein colors, blue, gold, and red, these jets of gas would just jump out from the water. And then later in the acquisition process, a fantastic Louise Bourgeois spider, which again interacts very beautifully with the bridge in the front of the museum and sort of does what the puppy does on the street side to the riverside. One of the artists who was invited early on to create something for the building was Richard Serra. And Richard looked at all different options, interior and exterior, and created a piece called Snake, which was made of 3 plates of curving steel. He'd really pushed the boundaries of the technology available at that time in terms of the size of the plates and the way that they could be shaped. And he sited it right in the middle of the fish. There was no other place that he was comfortable with. I think great collections are built in a way that makes their identity so strong that encourages people to visit again and again, or to go to a type of pilgrimage. And that's what the Serra did. For me, and it still remains to be, the biggest event of my life in terms of my work. And I think Richard Serra in the Boat Gallery is finally a collaboration of some sort between us. I've always thought that Richard and I have been talking to each other across the airwaves for years, and I have the greatest respect for his work, and I love seeing them there. I think that the Richard Serra is one of the most, if not the most exciting sculptural experience of the last 100 years at least, and couldn't have taken place anyplace else. I mean, you need
a physical environment to contain the energy of that space, and that volume of 30,000 square feet gets completely filled by the Serra and kind of creates very powerfully to the physical and visceral experience. And this piece really brings to bear your physical relationship to both space and time. And space really becomes the defining element of this work. So what happens is that when you're in the volume of Frank's big elongated fuselage there, you're in the space of the work. And when you walk from one piece to the other, you're almost spun out from one volume of one kind of experience into the other. Dentro de esta colección hay también un lugar para la presencia de artistas vascos y españoles de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI. Y en los jóvenes artistas, de otra manera, no por la posibilidad de enseñar su trabajo, sino por las posibilidades que te da de aprender por la información que lleva. Hay que darse cuenta la cantidad de cosas que uno ve en Bilbao, es impensable, es decir, que eso pudiera darse. Yo creo que la gente de Bilbao hoy tiene la obligación de pintar mejor que pintaban antes de existir el Guggenheim. No era algo obvio que una institución americana se implantara aquí con complicidad. Cuando me dijeron que había este proyecto para instalar una sede Guggenheim en Bilbao, realmente lo primero que tuve fue una sensación de incredulidad, en el sentido de que era como si me hubieran dicho que un ovni había aterrizado en Bilbao. Era un momento que verdaderamente había esa polémica y estabas dentro o te quedabas fuera, ¿no? En mi caso yo lo sentí como ser parte de algo que estaba formado claramente desde el principio, con gente que respeto muchísimo y que respetaban mi trabajo. I said, okay, where should we build it? We took a long walk up on the hills over here and looked down. We'd had a few drinks, all of us. And I saw this bridge, and there was a brick factory on the site. I don't know what got into me. I pointed to this and said, there.